Kapulisan ginmandoan na ni Talisay City Mayor Neil Lizares nga tutukan ng kaso sang pagtiro patay sa empleyado sa LGU. Mga kaupod sa trabaho sang biktima, ginakasubo ang natabo nga pagpatay sa iya. Ini ang balita nga atong gitutukan. Sa iya lamesa diri sa sulod sa Treasurer's Office ng Talisay City Hall kung sa diin ini na-assign. Nagsindi sang kandila ang mga kaupdanan sa trabaho ni Mike Lumawag, ang empleyado sa Talisay City LGU nga gintiro patay kahapon pasado las 7 sang aga sa sulod sa iya puloy-an sa Barangay Zone 12A. Puno sang kasubo ang nabatsyagan sa mga ini. Bangod si Mike ang ginakabing nga joker sang opisina. Suno kay Arcelito, nga isa sa mga malapit nga abyan ni Mike. Wala sila may nahibaluan nga may nakaaway ini. Joker, wala kadlaw, panimana siya, wala kontra. Hindi to sa deserve nga patyon sa kamoto. Tanan kami din nagilibi mo. Si Mike ang nagaubra sang report sa ila opisina. Gani imposible suno sa mga kaupdanan sini nga konektado sa trabaho ang pagpatay sa iya. After the incident, nag-blackout kami tanan. Under gana sa sakon sa Lantax. Wala ka gidya sa white. Nagbando na si Talisay City Mayor Neil Lizares sa Talisay City Police nga tutukan ang investigasyon sa kaso. Padayon naman nga gina-trace sang kapulisan ang iban pa nga CCTV footages sa malapit nga mga establishmento. Agud makilalaan ang gunman. Do wala may naka-mention si Sir Mike nga may threat no or any sa iyang kabuhi o kung nagpa-record diri si Sir Mike or siya ang gigpa-record no nga ginareklamo, so wala gid kita diri kwan sa iya na holding sa iya kag sa iya nga suspect. Wala pa sang matumod nga motibo ang kapulisan sa pagpatay kay Lumawag. Apang ginasuspetsyahan sa mga kaupod sini sa trabaho nga posible na involbar ini sa road rage. Bangod antis pa man ang krimen, naobserbahan nila nga may diferensya na ang ginagamit sini nga hearing aid. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas.